नौ आबादियाती हुक्मरानों की फौरी कार्रवाई, जिन्होंने श्रीलंका के समुद्री सूबों को फिर सेलोन को फतह किया, अपनी महफूज ताकत को यकीनी बनाने के लिए इकदामात करना था। उन्होंने अपने इक़्तिदार के दफा के लिए तरह तरह के हथकंडों पर अमल किया और जहां उनके तसल्लुत को बड़े खतरात लाहक थे, वहां किले और दफाई मीनार बनाए। इन टावर्स में से एक मार्टिलो टावर है जो आज का मौजू है। मार्टिलो टावर हम्बनटोटा श्रीलंका में देखने के लिए मशहूर मकामात में से एक है। ये टावर 1804 और 1806 के दरमियान हम्बनटोटा में बंदरगाह और बस्ती की हिफाजत के लिए बनाया गया था। 1803 में कंडियान बागियों के एक नाकाम हमले के बाद टावर की तामीर का सेहरा इंजीनियर्स कॉरपोरेशन के कैप्टन कूपर को दिया। बरतानवी फौज का रिकॉर्ड टावर की तामीर के वक्त सेलोन में कमांडिंग इंजीनियर कैप्टन बर्जिस थे, जो 1796 में जनूबी अफ्रीका के केप टाउन के करीब साइमन्स टाउन में इस तरह के मार्टिलो टावर के डिजाइन में शामिल थे, जिससे हम्बनटोटा का टावर करीब से मिलता है। गाले और मातारा के तारीखी किले इनकी तामीराती काबिलियत और दफाई महारत को जाहिर करते हैं। अगरचा हम्बनटोटा में मार्टिलो टावर एक बड़े इलाके में फैला हुआ नहीं है, लेकिन इसे एक दफाई वाच टावर के तौर पर भी समझा जा सकता है। मगरबी गेटवे के जरिए हम्बनटोटा के इस तारीखी बंदरगाही कस्बे के ज़ाहिरीन दूर से इसे देखने में नाकाम नहीं होंगे। लाइट हाउस जैसे सेंटिनल के साथ मुल्हका नुमाया तारीखी निशान मार्टिलो टावर समंदर के किनारे प्रोमोटरी के सिरे पर है। यह दफाई वॉच टावर नौ आबादियाती दौर का एक निशान है, जिसे डच किला समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत इसे बरतानवी दौर में आर्मी इंजीनियर के कैप्टन कूपर ने बनाया था। मार्टिलो टावर एक छोटा सा गोल शक्ल का किला है, जिसकी दीवारें मोटी हैं और ऊपर से आरास्ता नजर आता है। नीचे ढके हुए कमरे में असला खाना और रहाइश है। इमारत 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। मार्टिलो टावर की चोटी से समंदर को देखने वाला कोई भी बहर हिंद के 25 मील दूर तक देख सकता है। ये श्रीलंका में इस किस्म का वाहद और दुनिया के चंद में से एक है। यूरोप के सियाह फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक में सिर्फ चंद एक को मिलेंगे, जबकि दीगर जंग या वक़्त की तबाहकारियों से तबाह हो चुके हैं। इस वक़्त के वजीर फिशरीज और मौजूदा अपोजिशन लीडर महंदा राजा पाकेसे की पहल पर इस तारीखी निशान को साल 1999 में माहीगिरी म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। चंद साल गुजरने के बाद मुनासिब देखभाल न होने की वजह से नौ आबादियाती दौर के इस आसार को नजरअंदाज कर दिया गया और अब इसकी हालत तशवीशनाक है। मार्टिलो टावर हम्बनटोटा कचहरी के अहाते में वाक़या आसारे कदीमा का सबसे अहम मुकाम है। चूंकि हम्बनटोटा में ये मार्टिलो टावर हमारी नौआबादियाती तारीख का विरसा है, इसलिए ज़रूरी है कि मुतलका हक्काम इसकी हिफाजत और आइंदा नस्लों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत जल्द इक़दामात करें। कोर्सिका में मोर्टेला पॉइंट पर 15वीं सदी का एक किला जो 1794 में बरतानवी रॉयल नेवी के हमले से बच गया था। सितंबर 1803 में HMS वलिलमैना हम्बनटोटा में कुछ देर के लिए रुकी, जहां उसने रॉयल आर्टिलरी से 8 अफराद पर मुश्तमिल दस्ता छोड़ दिया, जिसने वहां बरतानवी ग्रेजन को तकवीत बख्शी और बाद में इसे कंडियाई हमले को पसपा करने में मदद की। मार्टिलो टावर 7.6 मीटर है, जिसका बुनियादी कतर 12 मीटर और 1.2 मीटर मोटी दीवार है। इसमें पैरापेट के इर्द गिर्द एक गैर मामूली प्रोजेक्टिंग रम है, जो इंग्लिश टावर्स की तरह किला का दाखिली दरवाजा पहली मंजिल के दरवाजे से होता था। लेकिन दूसरों के बरक्स हम्बनटोटा टावर में कई खामियां हैं। टावर को 1999 में बहाल किया गया था। माजी में टावर में हम्बनटोटा कचहरी की लैंड रजिस्ट्री थी। आज इसमें फिशरीज म्यूजियम है। हम्बनटोटा का मार्टिलो टावर दुनिया की नायाब तरीन यादगारों में से एक है, क्योंकि ये किलाबंदी की सबसे छोटी और वाहिद किस्म है जिसे नौआबादियात ने तामीर किया था। एक डच किले के खंडरात के ऊपर कायम बरतानवी ने इस खास किस्म का किला बंदरगाही शहर को हमलों से बचाने के लिए बनाया।
خاص طور پر کنڈیان افواج کی بغاوت کے بعد یہ ٹاور 1803 میں مکمل ہوا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک افسر کے ساتھ 15 سے 25 آدمیوں کی ایک گریزن پر اور مستقبل کے کسی بھی قسم کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے کئی توپخانے موجود ہیں۔ مارٹیلو ٹاور 25 فٹ کی بلندی پر کھڑا ہے جو 360 ڈگری کی واضح لکیر کی اجازت دیتا ہے اگر کوئی حملہ آور اس علاقے پر حملہ کرے جب اسے 1948 میں ملک نے اپنی آزادی حاصل کی تھی۔ ٹاور کو متروک کر دیا گیا تھا تاہم اسے حال ہی میں بحال کیا گیا ہے اور اب یہ ایک آثار قدیمہ کی جگہ ہے جس میں ماہی گیری کا میوزیم بھی ہے۔ اس خاص یادگار کو تلاش کرنے سے آپ کو اس علاقے کے قدیم ورثے کے ساتھ ساتھ جزیرے میں موجود نو آبادیاتی ورثے کو سمجھنے کی اجازت ملے گی۔ جیسا کہ میوزیم یہ دکھاتا ہے کہ ہمبن ٹوٹا میں معاشرہ کس طرح تشکیل پایا تھا اور اسے کچھ علاقوں میں اب بھی کیسے دیکھا جاتا ہے۔ ساحلی علاقوں پر غیر ملکی تسلط کی وجہ سے اس سرزمین کو پہلے محفوظ علاقے کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 1796 میں میٹیلو نامی ٹاور بنایا گیا۔ آخری ڈچ ریجمنٹ اس مقام پر تعینات تھا۔ نچلی اور درمیانی منزلیں بحری اڈوں کے طور پر کام کرتی ہیں اور اوپری چھت دشمن کے بحری جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے اٹاری کا کام کرتی ہے۔ ڈاکٹر آر ایل بروہیر نامی ایک انجینئر کی طرف سے سین سائلن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈچ قلعہ کی تعمیر کا بنیادی وقت اس وقت ہمبن ٹوٹا کے ارد گرد دار چینی کے جنگلات اور نمک کی دلدل کو محفوظ کرنا تھا۔ دار چینی کے جنگلات آج نظر نہیں آتے لیکن ٹاور پر نمک کے پین اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ میٹیلو ٹاور کو ہمبن ٹوٹا کا سب سے اونچا مقام کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا قلعہ تقریباً 30 سے 50 لوگوں کا گھر ہے۔ ہمبن ٹوٹا میں مارٹیلو ٹاور تک ڈرائیونگ کی سمت کولمبو سے مارٹیلو ٹاور تک کا راستہ پانادورا رتنا پورا فاصلہ 220 کلومیٹر اور سفر کا وقت تقریباً 5 گھنٹے ہیں۔ بزریا متارا تانگلے فاصلہ 250 کلومیٹر اور سفر کا وقت 5 گھنٹے ہے۔ اس کے قریب دیکھنے کے لیے اہم مقامات میں شامل مدونا گالا گرم کنویں، مدونا گالا ہارٹ ویلز جسے کبھی کبھی مدونا گالا ہارٹ اسپرنگز بھی کہا جاتا ہے، ہمبن ٹوٹا میں ایک واحد منفرد کشش ہے کیونکہ یہ کشش کی واحد قسم ہے۔ مرجا ویلا بوٹینیکل گارڈن مرجا ویلا بوٹینیکل گارڈنز جزیرے کے 5 وقف شدہ نباتاتی باغات میں سے ایک ہے اور اسے 2013 میں کھولا گیا تھا۔ مقامی پاپ کلچر کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین طریقہ کسی خاص ملک کی فلم انڈسٹری اور سری لنکا کی مقبول ثقافت کا حصہ ہے۔ یہ جگہ پیر اور ہفتہ تک صبح 8:30 سے شام 4 بجے تک کھلی رہتی ہے اور اس جگہ کا دورہ کرنے کا بہترین وقت صبح کا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے مارٹیلو ٹاور کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔